میرے طیبہ کا نظارہ یا رسول اللہ، پھرو تب تک میں یوں ہی مارا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ فقط یہ فقط ہے میرے اظہری کے لیے، یہ فقط ہے میرے اظہری کے لیے، کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، آپ روتے رہے امتی کے لیے۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ ہیلو گائز، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتے ہیں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرے نانا اور میرے ماموں دونوں لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب، مکہ مدینہ، لوگ تو جانتے ہی ہیں، زیارت کرنے۔ حج عمرہ سعودی ہوتا ہے، یہ لوگ میرے نانا ہیں اور میرے ماموں، یہ دو لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے، اور ان کے ساتھ ہی لوگ لگ بھگ 20 لوگ جا رہے ہیں یہاں گوری بازار سے۔ تو آپ لوگ دعا کریے کہ صحیح سلامت اچھے سے پہنچ جائے، اور یہ لوگ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے، جس کی جو بھی منت جائز حاجت ہو پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ اسی پروگرام کا یہ ویڈیو بنایا ہوں، آپ لوگ دیکھیے، کافی آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ سارا سب کچھ اچھے سے ہوا، کھانا پینا، سارے لوگ آئے دعا دینے، سب ملے، سب نے بولا کہ میرے لیے دعا کریے گا، یہی سب اچھے سے ہو رہا تھا۔ یہ سب لوگ مالا پہنا کے سواگت کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیے، آپ لوگوں کو کافی اچھا لگے گا۔ لمبا پروسیس ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگ دیکھیے، اور جانے تک کا ویڈیو ہے، سب کچھ کا ویڈیو ہے، آپ لوگ پورا دیکھیے اور دعا کریے یہ لوگ صحیح سلامت اچھے سے پہنچ جائے انشاءاللہ۔ آپ سب بھی اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کرائیے، کمانے سے اتنا کیا فائدہ جب ماں باپ عمرہ نہ کریں۔ آپ لوگ ماں باپ کا عزت کریے، اور سب کو عمرہ کم سے کم، حج نہیں تو کم سے کم عمرہ تو کرا ہی دیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کا عمرہ نہیں کرا پاتے ہیں، حج نہیں کرا پاتے ہیں، کیا فائدہ اس پیسے کا۔ یہ دیکھیے، صرف گوری بازار سے 20 لوگ ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ۔ جس کو جتنا ملتا ہے اتنا میں خوش رہنا چاہیے، اور اسی سے اپنے ماں باپ کو بھی ہر خوشی دینا چاہیے۔ ذریعہ اللہ پاک بناتے ہیں جانے کے لیے۔ تو آپ لوگ بھی دیکھیے، آپ لوگوں کو کافی اچھا لگے، پورا ویڈیو فل ویڈیو دیکھیے۔
نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور کو نور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک بار درود پاک کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے، پہلے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ جتنے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا کم و بیش سارے لوگ یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں اور گلپوشی میں کچھ افراتفری ہو گئی ہے۔ اس افراتفری کو ختم کرنے کے لیے بہت مختصر 5 سے 10 منٹ آپ کی بارگاہ میں گفتگو ہوگی، کیونکہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم لوگ یہاں سے لکھنؤ کے لیے نکلنے والے ہیں اور ہم لوگوں کو لکھنؤ تک چھوڑنے کے لیے کچھ لوگ ٹرین سے جانے والے ہیں، 8-10 لوگ 15 لوگ۔ ان کی ٹرین 9 بجے ہے، جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ 9 بجے کی شک جاتی ہے، تو بہت جلد اس محفل کو 5 سے 10 منٹ تک ختم۔ یہ صرف خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی محفل کا یہ مقصد نہیں تھا، صرف آپ کو بلانا، آپ کو دعوت دینا اور ایک خراج پیش کرنا کہ چونکہ والد صاحب بھی اور ہم دونوں لوگ عمرے کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، ہم دونوں لوگوں کی طرف سے اس پورے گاؤں کے لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہے یا آپس میں بھی کسی طریقے سے کوئی رنجش ہو چکی ہے، ہوئی ہے، یا کسی کو کسی بات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو ایسی محفلیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکیں۔ اور ہم معافی مانگتے ہیں کہ اگر جانے انجانے میں کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ندامت کے ساتھ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرمائیں اور دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے یہ سفر ہم لوگ جاری رکھنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدت و محبت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم سب کو ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس روزے پہ، جس دیار میں ہم لوگ جانے والے ہیں، کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ کوئی چیز تفصیل سے بیان کی جائے۔ ایک اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، یہ جو بھی اس دیار میں اس مقدس مقامات پہ جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو ہے ایک بہت ہی بہترین نصیحت ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو محبت ہے حضور سے، اس شعر سے آپ اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ اے حاجیوں یا اے عمرہ کرنے والے جو بھی اس مقدس روزے پہ جا رہے ہیں، ان سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جاننے والوں، یعنی کہ اس سرزمین پہ اگر سر کے بل بھی چلا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پیر سے چلنا تو بہت بڑی بات ہے۔ جس سرزمین پہ حضور کے قدم پڑے ہوں، جس سرزمین پہ صحابہ کے قدم پڑے ہوں، اس سرزمین پہ ہم اس قابل نہیں کہ اپنے قدم رکھ کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ ان کا عقیدہ اور یہ ایمان دیکھیے اور یہ محبت کا تقاضا دیکھیے اس دیار سے، اور اس شعر سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کس قدر عاشق رسول تھے۔ اور آپ تصور فرما لیں جس دیار میں ہم لوگ جانے والے ہیں، اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے خانہ کعبہ میں 1 رکعت نماز پڑھی تو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، مسجد وہ بھی ہے اور مسجد یہاں بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے، اب گھر دونوں اللہ کا، لیکن فرق کہ اگر اس میں 1 رکعت نماز انسان پڑھتا ہے تو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور نماز 2 رکعت ہوتی ہے کم سے کم، تو اگر 2 رکعت نماز کسی نے پڑھا تو 2,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب۔ لیکن جس طرح سے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا قہار و جبار کا صفت بھی وہاں پہ جھلکتا ہے، اور یہ کہ اگر وہاں پہ کسی نے 1 گناہ کیا تو 1,00,000 گناہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر وہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ رحیمی کریمی کا جذبہ وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ اللہ کی جو صفت ہے قہار و جبار کی، اس سے بھی انسان کو ڈرنا ہے کہ اگر 1 عمل نیک کرنے پہ 1,00,000 نیکیاں ملیں گی تو 1 گناہ کرنے پہ 1,00,000 گناہ کا بھی عذاب اسے جھیلنا پڑے گا۔ ایک دوسری جگہ ہے مسجد نبوی، حضور
कि जाए जहाँ पे वो आराम फरमा है, आप तसव्वुर फरमा लें, वो भी एक जगह है जहाँ पे अगर 1 रकात नमाज इंसान पढ़ता है तो 50,000 रकात, अगर 2 रकात नमाज पढ़ा तो 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब। लेकिन हुजूर की रहमत के अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर सिर्फ रहमत है, हुजूर के सख्त या कहर जब्बार का मामला ही नहीं है, हुजूर तो सिर्फ रहमत है। इसलिए वहां पे 1 रकात नमाज इंसान पढ़ता है तो 50,000 का सवाब। लेकिन अगर कोई गुनाह कर देता है तो सिर्फ 1 गुनाह का अज़ाब दिया जाए, गुनाह को नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि हुजूर रहमत बन सरापा रहमत, और सिर्फ हुजूर की रहमतें झलक रही हैं। इसीलिए मदीने की सरजमीन एक अमन पसंद सरजमीन, और अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ने अपने मुकद्दस घर को और अपने महबूब के रोज़े को हमें देखने की तौफीक अता फरमाई। आप तसव्वुर फरमा लें, जिस रोज़े की ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं, आप तसव्वुर करें, अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि उस रोज़े की ज़ियारत हर सुबह और शाम 70-70 हज़ार मलाइका खुद आकर ज़ियारत कर रहे हैं। और ये भी रिवायतों में आया है कि जो मलाइक एक बार, जो फरिश्ता एक बार हुजूर के रोज़े की ज़ियारत कर लेता है फिर दोबारा उसको मौका नहीं दिया जाता। आप अंदाज़ा करें, हम सब मोहताज हैं उस रोज़े का। हुजूर खुद फरमाते हैं, देखिए जिसने नबी को ईमान की हालत में देख लिया वो सहाबी हो गया। कोई अमल से सहाबी नहीं बनता है, हुजूर को उसने ईमान की हालत में देख लिया तो सहाबी हो गया, उसका मकाम है, नबी के बाद एक सहाबी का मकाम। लेकिन हुजूर ने आगे फरमाया है अपनी उम्मत के लिए, हम सब के लिए, कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाए। अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने वो तौफीक हमें अता फरमाई। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जो मुक़द्दस एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुख्तसर सा वाक़या तो तफसील से, लेकिन इतना बेहतरीन वाक़या है, उस मुक़द्दस मकामात की अज़मत का अंदाज़ा हम लगाएंगे कि जिस मुक़द्दस मकामात पे हम लोग जा रहे हैं उसकी तफसील तो कई मिलादों में बयान हो चुकी है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उस मुक़द्दस मकामात की अज़मत का आप अंदाज़ा लगाइए। एक वाक़या समाप्त फरमाएं, हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से 1000 साल पहले का वाक़या। तुब्बा अव्वल हमीरी एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है यमन का। तुब्बा अव्वल हमीरी जब अपने बादशाही शान और शौकत को दिखाने के लिए अपने इलाके में दौरे के लिए निकला तो उसके साथ रिवायतों में आया है कि 1,20,000 पैदल सवारी थे, और फौज जो थी 1,20,000 तो पैदल चल रही थी, और 1,30,000 या 32,000 के करीब सवार थे जो उसके साथ चल रहे थे। और इस जाहो जलाल के जो सबसे बड़े आलिम थे, आलिम रब्बानी, उस 400 आलिमों में सबसे बड़े जो थे, उनको बुलाया और कहा कि देखिए मामला क्या है। तो आलिम आए, उन्होंने बादशाह के नफ्स को पकड़ा और कहा कि ऐसा है बादशाह अहमद, बात दरअसल ये है कि ये जो बला है ये आसमानी है और जो इलाज हो रहा है वो दुनियावी इलाज हो रहा है। ये बला दुनियावी नहीं है, ये बला आसमानी है, और जो इलाज हो रहा है वो दुनियावी हो रहा है। अगर आपने कोई बुरा ख्याल अपने अंदर पैदा किया है तो उससे तौबा करना। तो बादशाह को तो पहले ही पता था। बादशाह ने उस घर को, खाने काबा को ढाने का इरादा किया था, तो जैसे ही बादशाह ने तौबा किया उसका जो मर्ज है खुद ब खुद ठीक हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। आप अंदाजा करें, हुजूर के तशरीफ लाने से 1000 साल पहले का वाक़या है। 1000 साल पहले भी उस घर की वो अज़मत। बादशाह बहुत खुश हुआ, शहर में अंदर दाखिल हुआ, और पहली बार तुब्बा अव्वल हमीरी उसी बादशाह ने उस खाने काबा पे गिलाफ लगाया था रेशमी। उससे पहले खाने काबा पे गिलाफ नहीं था। 1000 साल पहले हुजूर के तशरीफ आने से 1000 साल पहले तुब्बा अव्वल हमीरी बादशाह ने उस खाने काबा पे गिलाफ लगाया था, और उस अरब के मक्के के लोगों की खूब खिदमत की। कुछ दिन वहाँ पे ठहरा, खूब खिदमत की। जब जाने लगा तो जितने मक्के के लोग थे सभी को साथ साथ अशरफियाँ और साथ साथ रेशमी लिबास दिया। फिर उस शहर से आगे निकला। जब उस शहर से आगे निकला, चलते चलते मदीना की गलियां आई, मदीना की सरजमी आई, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं।
لیکن जब उस शहर से गुजरने लगे तो कुछ देर के लिए वहाँ पे ठहरना हुआ। जब लोग ठहरे तो उस वक्त जितने आलिम दीन थे वहाँ पे उस बादशाह के साथ चल रहे थे 400, जब उन लोगों ने वहाँ की मिट्टी को सूंघा, वहाँ की मिट्टी को महसूस किया, वहाँ के दरों दीवारों को देखा, वहाँ के दरख्तों को देखा, वहाँ की वादियों को देखा, तो अपनी किताबों में जो उस वक्त नबी थे उनकी वो जो किताब लेकर आए थे, हर किताब में हुजूर की सिफतें बयान की गई थी। हुजूर कैसे होंगे, उनका नाम क्या होगा, उनके वालिद का नाम क्या होगा, उनकी वालिदा का नाम क्या होगा, किस शहर में तशरीफ लाएंगे, उसकी निशानियां क्या होंगी, और वो हिजरत करेंगे, जिस शहर में हिजरत करके जाएंगे, जहां उनका रोजा होगा, उसका वो जगह कैसी होगी, उसकी गलियां कैसी होंगी, उसके शजर हजर कैसे होंगे, सारी निशानियां थी। तो जब वो आलिम रब्बानी जो थे, जब उन लोगों ने वहाँ की निशानियों को देखा तो उनको यकीन हो गया जो आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जहाँ भी तशरीफ लाएंगे, लेकिन जब वो हिजरत करके आएंगे तो इसी शहर में आएंगे। तो उनका ये मानना था कि अगरचे हम लोग नहीं रहेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में मुलाकात हो गई तो बेहतर हुआ, अगर हमारी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, अगर हमारी नस्लों में मुलाकात हुई, लामुहाला जब हम मरेंगे यहाँ पे तो हमें यही दफन किया जाएगा। जब यहाँ पे दफन किया जाएगा और जब वो नबी तशरीफ लाएंगे तो कम से कम उनके पैरों की धूल हमारे कब्रों पे पड़ जाएगी तो हमारी निजात हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। ये ईमान था। जिन्होंने नबी को देखा भी नहीं था उनका ये ईमान था। आप तस्वीर कर लें, जिन्होंने नबी को देखा भी नहीं, नबी कब तशरीफ लाएंगे, कहाँ तशरीफ लाएंगे, सिर्फ निशानियों को उन्होंने देखा और मान लिया कि नबी हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाएंगे, और उनका ईमान ये था कि हम जब मरेंगे तो हमारी कब्रें इसी शहर में बनेगी, यहीं पे बनेगी। जब वो हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उनके पैरों की धूल जब उड़ेगी तो अगर उसके धूल के एक जर्रे भी हमारे कब्र पे पड़ जाएंगे तो हमारी निजात हो जाएगी। ये ईमान देखिए। और आज के मुसलमान का ईमान जो उसी नबी पर ईमान रखता है, उन्हीं का कलमा पढ़ता है, उन्हीं की लाई हुई कुरान को पढ़ता है, उन्हीं की लाई हुई नमाज को पढ़ता है, सब कुछ करता है, फिर भी नबी पे ईमान नहीं रखता। सब कुछ करता है लेकिन नबी को अपने जैसा, माज़अल्लाह आप तसव्वुर कर लें, जिन्होंने नबी को देखा भी नहीं, नबी आए भी नहीं थे, उन आलिमों का ईमान ये था कि उनके पैर के जर्रे अगर हमारे कब्रों पे पड़ जाएंगे तो निजात हो जाएगी। और आज के मुसलमान का क्या ईमान है? हालात बद से बदतर हैं। अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। एक बार और दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तो ऐसी मोहब्बत अपने नबी से करती है कि लामुहल्ला मोहब्बत का हक अदा हो जाए। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि अगर किसी से मोहब्बत आप करते हैं तो जिससे मोहब्बत करते हैं जैसा वो चाहता है इंसान वैसा करने पे मजबूर हो जाता है, ये मोहब्बत है। तो अगर हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो ये है कि नबी की सच्ची सुन्नतों पे अमल करें। अपने रब से मोहब्बत है तो रब के सच्चे अहकामात पे अमल करें। अब बुजुर्गों से मोहब्बत है तो बुजुर्गों के तरीक़ों को अपनाएं, उनकी मोहब्बत को दिल में बसाएं और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। अगर इन हिसाब से बुजुर्गों की अकीदत, नबी की मोहब्बत और अल्लाह के अहकामात के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया और आखिरत दोनों हमारी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अहकामात पे सही सही तरीके से अमल करने की, अपने हबीब की सुन्नतों पे अमल करने की और बिलखुसूस बुजुर्गान दीन की अकीदत और मोहब्बत को दिल में बसाकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत खुशी की बात है कि जिनको मदऊ किया गया था सभी लोग तशरीफ ला चुके हैं। एक बार और आपकी बारगाह में मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि जो भी अतराफ के लोग हैं, जो भी गांव के लोग भी सुन रहे हैं, हम और वालिद साहब के भी तरफ से आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास करते हैं कि अगर हम लोगों से कस्तन या सहवन कोई खता गलती हो गई है तो आप माफ़ फरमाएंगे और आप सब दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इस सफ़र को आसान अता फरमाए। और जिस मुक़द्दस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको सारे अरकान लिल्लाहियत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। सलाम अलैका सलवातुल्लाह। अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलिल्लाह,
الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام على يا رسول الله يا الله يا الله يا اللہ اسے معاف فرما. یا اللہ علماء کرام کے بیانات کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے. یا اللہ جو مخلوق ہیں ہمارے فرض کی دوستی عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کی دفاع وقت روزگار عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو بھی اولاد ہے ان کی اور ساری اولاد کا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو سیرت بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم مسلمانوں کو تو سبھی محشر سبھی کام سارا سماجی کا سرفراز فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ مسلمانوں کو ہر تقسیم کے داخل فرما. اپنے پہلے بول دینا دعا کریے گا بول دینا. چلو ہم نے وہاں مل جائے گوری بازار گوری بازار. ٹھیک ہے چاہیے ٹھیک دعا کریے. السلام علیکم. آ رہے ہیں
अच्छा जगह जाता ना پکڑنا दादा साथ मिला है दादा آپ بھی بیٹھیے یہاں پہ بیٹھیے کس میں ایک کرسی اور لیتے آئیے فوٹو لے لیجیے بھائی آگے کہاں جا رہے ہو اندر نا آپ کو وہ ترنگا جھنڈا ہے ملتے جائیے اس کے اوپر کر لیجیے سب لوگ پیچھے جائیے ادھر 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 پیچھے پیچھے تھوڑا اور ادھر چلیے تھوڑا اور ادھر السلام علیکم
मदीने का सफर, मदीने का सफर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। दिन को आराम साफ बना रहा है। इधर चाहिए अरशद आगे बढ़ो ना, आगे बढ़िए आप लोग, आगे बढ़िए। गाड़ी है कहाँ? है ना, लेट फोन कर रहा है धर्मा जी को, यहाँ रहना चाहिए। चलो ठीक है, चलिए। चलो चलो दादा कहाँ है? बोलो मैं मारो हाँ पकड़
अरे फोन पे रोज बात हो रही है। क्या चीज बाबू? हजरत का बैग उस गाड़ी में रखा गया है 2, ठीक है। गेसू कहाँ गए? हाँ वही ना ना इधर इधर देख मामू मोबाइल मोबाइल बन मामू मोबाइल मोबाइल कोई गुस्ताखी हुई तो आप माफ करिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मदीने का सफर, मदीने का सफर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, आसमानो मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मदीने का सफर। ठीक है सलाम दुआ कीजिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ठीक कैसे भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम हीरो कब तक मैं यूं ही हीरो कब तक मैं यूं ही मारा या रसूल अल्लाह हीरो कब तक मैं यूं ही मारा या रसूल अल्लाह और सहारा दो या रसूल अल्लाह मोहब्बत करो सुभान अल्लाह सहारा दो या रसूल अल्लाह जमाने से मैं हारा जमाने से मैं हारा जिहारा या रसूल अल्लाह जमाने से मैं हारा हारा या रसूल अल्लाह और जहन्नम में है जलना हमारा या रसूल अल्लाह जहन्नम में है जलना हमारा या रसूल अल्लाह मगर जो आप फरमा दे मगर जो आप फरमा दे इशारा या रसूल अल्लाह मगर जो आप फरमा दे इशारा
नजारा या रसूल अल्लाह। और न जाने आँख की ये रोशनी किस वक्त छिन जाए, न जाने आँख की ये रोशनी किस वक्त छिन जाए। दिखा दे सगैर तैबा का, दिखा दे सगैर तैबा का नजारा या रसूल अल्लाह। दिखा दे सगे लिए कौन रोता है आका किसी के लिए, कि कौन रोता है कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए। अरे आप रोते रहे उम्मती के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए। और विशेष मां फरमाएं कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली। बिल्कुल सच्ची बात समाज फरमा लें कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली। कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कौन कहता है प्यासे इब्ने अली। अरे प्यासा पानी था असगर अली के लिए, प्यासा पानी था असगर अली के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। और विशेष मां फरमाएं कि ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में। बोलते हैं सुभान अल्लाह। कि ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में, ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में। कि ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में, ज़ेर खंजर वो कर पल के मैदान में। सर झुका था फकत बंदगी के लिए, सर झुका था फकत बंदगी के लिए। आप रोते रहे उम्मती के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए। और सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे सुन्नियों। सुलह कुल्ली वो होता है जो इधर को भी मानता है और उधर को भी मानता है। समाज फरमाएं कि सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे रज़विया, सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे सुन्निया। कि सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे सुन्निया, सुलह कुल्ली से हम क्यों डरे सुन्निया। अरे जब है अख्तर रज़ा रहबरी के लिए, जब है अख्तर रज़ा रहबरी के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए। और इस कलाम का आखिरी शेर समाअत फरमा लें कि लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले,
लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले, लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले, के लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले, लक़ब ताजो शरिया न सबको मिले,